پیارے بچوں، اب کہانی سنو میں آج میں آپ کو پڑھاؤں گی حروف تہجی۔ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الف، الف سے اچار۔ الف، الف سے انار۔ الف، الف سے اچار۔ الف، الف سے انار۔ الف مدہ، الف مدہ سے آلو۔ الف مدہ، الف مدہ سے آپا۔ الف مدہ سے، الف مدہ، الف مدہ سے آلو۔ الف مدہ، الف مدہ سے آپا۔ بے، بے سے بستہ۔ بے، بے سے برفی۔ بے، بے سے بستہ۔ بے، بے سے برفی۔ پے، پے سے پردہ۔ پے، پے سے پتا۔ پے، پے سے پردہ۔ پے، پے سے پتا۔ تے، تے سے ترازو۔ تے، تے سے تارا۔ تے، تے سے ترازو۔ تے، تے سے تارا۔ ٹے، ٹے سے ٹرک۔ ٹے، ٹے سے ٹینک۔ ٹے، ٹے سے ٹرک۔ ٹے، ٹے سے ٹینک۔ سے، سے ثمر۔ سے، سے ثواب۔ سے، سے ثمر۔ سے، سے ثواب۔ جیم، جیم سے جگ۔ جیم، جیم سے جگہ۔ جیم، جیم سے جگ۔ جیم، جیم سے جگہ۔ چے، چے سے چمچہ۔ چے، چے سے چیل۔ چے، چے سے چمچہ۔ چے، چے سے چیل۔ ہے، ہے سے حقہ۔ ہے، ہے سے حویلی۔ ہے، ہے سے حقہ۔ ہے، ہے سے حویلی۔ خے، خے سے خیمہ۔ خے، خے سے خط۔ خے، خے سے خیمہ۔ خے، خے سے خط۔ دال، دال سے درخت۔ دال، دال سے دروازہ۔ دال، دال سے درخت۔ دال، دال سے دروازہ۔ ڈال، ڈال سے ڈر۔ ڈال، ڈال سے ڈبل روٹی۔ ڈال، ڈال سے ڈر۔ ڈال، ڈال سے ڈبل روٹی۔ زال، زال سے ذخیرہ۔ زال، زال سے ذرہ۔ زال، زال سے ذخیرہ۔ زال، زال سے ذرہ۔ رے، رے سے راکٹ۔ رے، رے سے رس۔ رے، رے سے راکٹ۔ رے، رے سے رس۔ ڑے، ڑے سے جھاڑ۔ ڑے، ڑے سے جھاڑ۔ ڑے سے بچوں کوئی حرف شروع نہیں ہوتا، یہ لفظوں کے آخر میں یا درمیان میں استعمال ہوتا ہے، جیسے جھاڑ، جھاڑ کے آخر میں کیا آیا بچوں؟ ڑے۔ تو اسی طرح ڑے ہمیشہ آخر میں یا درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ زے، زے سے زیبرا۔ زے، زے سے زیور۔ زے، زے سے زیبرا۔ زے، زے سے زیور۔ تین نقطوں والا زے یعنی بڑا زے۔ تین نقطوں والے زے کو بڑا زے کہتے ہیں۔ زے، زے سے زالہ باری۔ زے، زے سے زالہ باری۔ سین، سین سے سر۔ سین، سین سے سیب۔ سین، سین سے سر۔ سین، سین سے سیب۔ شین، شین سے شلجم۔ شین، شین سے شربت۔ شین، شین سے شلجم۔ شین، شین سے شربت۔ سواد،
स्वा से साफ, स्वाद स्वा से साफ, स्वाद स्वा से सुराही, स्वाद स्वा से सुराही, ज़्वाद ज़्वा से ज़ईफ़, ज़्वाद ज़्वा से ज़ियाफ़त, ज़्वाद ज़्वा से ज़ियाफ़त। ज़ियाफ़त के मायने हैं बच्चों जब हमारे घर मेहमान आते हैं और हम मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बना के उनके आगे पेश करते हैं। जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के खानों को इकट्ठा करके एक जगह रखते हैं तो उसे ज़ियाफ़त कहते हैं। ज़्वाद ज़्वा से ज़ियाफ़त, तोएं तोएं से तोता, तोएं तोएं से तैयारा, तोएं तोएं से तोता, तोएं तोएं से तैयारा, ज़ोएं ज़ोएं से ज़रूफ़, ज़ोएं ज़ोएं से ज़र्फ़, ज़ोएं ज़ोएं से ज़रूफ़, ज़ोएं ज़ोएं से ज़र्फ़। ऐन ऐन से इल्म, ऐन ऐन से ऐनक, ऐन ऐन से इल्म, ऐन ऐन से ऐनक। गैन गैन से गार, गैन गैन से गुब्बारा, गैन गैन से गार, गैन गैन से गुब्बारा। फे फे से फ़र्श, फे फे से फ़ुटबॉल, फे फे से फ़र्श, फे फे से फ़ुटबॉल। काफ काफ से कुरान, काफ काफ से कल्म, काफ काफ से कुरान, काफ काफ से कल्म। डंडी वाला काफ, काफ से कश्ती, काफ से किताब, काफ काफ से कश्ती, काफ काफ से किताब। गाफ गाफ से गाजर, गाफ गाफ से गिलास, गाफ गाफ से गाजर, गाफ गाफ से गिलास। लाम लाम से लट्टू, लाम लाम से लोमड़ी, लाम लाम से लट्टू, लाम लाम से लोमड़ी। मीम मीम से मोर, मीम मीम से मोमबत्ती, मीम मीम से मोर, मीम मीम से मोमबत्ती। नून नून से नारंगी, नून नून से नगीना, नून नून से नारंगी, नून नून से नगीना। वाव वाव से वर्दी, वाव वाव से वतन, वाव वाव से वर्दी। वर्दी यानी कोई भी यूनिफॉर्म, चाहे वो स्कूल का यूनिफॉर्म हो या ऑफिस का हो या किसी गार्ड का हो, उसे वर्दी कहते हैं बच्चों। वाव वाव से वर्दी, वाव वाव से वतन। गोल है गोल है से हाथ, गोल है से हिरन, गोल है से हाथ, गोल है से हिरन। दो चश्मी है, दो चश्मी है से भालू, दो चश्मी है से भेड़। दो चश्मी है हुर्फ़े मुरक्कब से निकला है बच्चों। ये अल्फाज के भारी करने के लिए या दरमियान में इस्तेमाल होता है, जैसे भे अलिफ भा, लाम वाव लू, भालू। भे ये भे, रे साकिन भेड़। ये लफ्ज़ों में है के साउंड जब हम मिलाते हैं भारी साउंड बनाने के लिए तो हम दो चश्मी है का इस्तेमाल करते हैं। तो दो चश्मी है से भालू, दो चश्मी है से भेड़। हमज़ा हमज़ा से चाय, हमज़ा से गाय, हमज़ा से कोई हुर्फ शुरू नहीं होता। ये सब मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं। ये लफ्ज़ों के तलफ़ुज़ के लिए और उसकी अच्छी प्रोनाउंस के लिए इस्तेमाल होता है। हमज़ा हमज़ा से चाय, चाय की बड़ी ए के ऊपर आ गई हमज़ा। गाय गाय की बड़ी ए के ऊपर आ गई हमज़ा। छोटी ए से यक्का, छोटी ए से चाबी, छोटी ए से यक्का, छोटी ए से चाबी। बड़ी ए से केले, बड़ी ए से पौधे। अच्छा बच्चों, बड़ी ए भी लफ्ज़ों के आखिर में इस्तेमाल होता है, जैसे केले तो ले में लाम बड़ी ए ले, पौधे दाल बड़ी ए दे, पौधे। सारे सीन अलिफ सा, रे बड़ी ए रे, सारे। जब जमा के लिए इस्तेमाल होगा लफ्ज़ जमा, बहुत सारी चीज़ें, तो बड़ी ए का इस्तेमाल होता है।
جب سنگل چیز کی بات ہوگی تو چھوٹی یہ کا استعمال ہوگا، جیسے یکا چابی. اور جب ہم جمع کے لیے استعمال کریں گے تو ہم کریں گے بڑی یہ کا استعمال، جیسے کیلے، پودے، گائے، چائے. تو امید ہے میرے بچوں کو آج کا قاعدہ بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ اس کو یاد کریں گے.